Karong adlaw na dita karon sa Purok 1, Barangay Piaw, Rojas, Zamboanga del Norte ug karon nagpahigayon og motocross competition ang ato ang SK chairman diri nga si Mark Ayan Tanaga ug ang iyang mga konsihales. Ang ikini og pagsaulog sa ilang kapistahan diri sa ilang Barangay Piaw. Og kini mouni kini ang dula nga gihulat nato sa mga kadaghanan labi na sa kabatan-unan. Yun ani nga ato ang dapat nga pamahimong maayong pagdala labi na diri sa mga kabatanunan o sa mga katawhan diri sa Barangay Piaw. Ato lataw ng ilang motocross competition. Kining dulaano giapilan kini sa Tagalanaw, Pagadian, Siayan, Husidalman, Dipolog ug Pulangko ug syempre naapod Tagaruwas. So kini alang kini sa tanan ug salamat sa atong SK chairman ug SK councilor ug mga barangay official. So kanimo Mark Ayan Tanaga, liwat jud si magamahan si Kapitan Misael Tanaga sa Barangay Gubat. Amping mo kanunay ug salamat sa iyong paghatag og lingaw sa katawhan. Update para sa atong balitang pangbarangay diri sa atong lungsod sa Rojas, i-follow ninyo akong Facebook account. Joe Balansag. Daghang salamat ug maayong adlaw.